নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে এবার মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে একটি র্যালির আয়োজন করা হলো নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে। যে র্যালি আজকে বিলোনিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষ করে ভোট রয়েছে এবং ভোটকে কেন্দ্র করে আজকে এই বিশেষ র্যালি, সচেতনতামূলক র্যালির আয়োজন প্রশাসনের পক্ষ থেকে। লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে এই মুহূর্তে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সর্বোচ্চ সেই বার্তাকে ছড়িয়ে দিতেই একেবারে বদ্ধপরিকর রয়েছে আরক্ষা দপ্তর। তার সঙ্গে প্রশাসন প্রতিটা জায়গায় নাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতে চেকিং চলছে, তল্লাশি চলছে। বিশেষ করে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে শুরু করে সমস্ত স্টেশনগুলিতে অধিক পরিমাণে নিরাপত্তা বলয় করা হয়েছে। তার সঙ্গে রাজ্যের আনাচে কানাচে চলছে চারি চতুর্দিকে নেশা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আপত্তিকর দ্রব্যের বাজেয়াপ্ত। তবে আজকের যে র্যালির আয়োজন করা হলো বিলোনিয়া জুড়ে, তাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে ব্যাপক একটা সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। সকলেই শান্তিতে যাতে ভোট দিতে পারেন সেই আবেদন প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই র্যালির মাধ্যমে। কি বক্তব্য বিলোনিয়া থেকে উঠে এসেছে শোনাবো। जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि लोकसभा इलेक्शन फर्स्ट 2 फेजेस में त्रिपुरा में है और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्स्ट फेज में है और 4 असेंबली सेगमेंट में सेकंड फेज में है। तो इसको लेकर हम लोगों की पूरी तैयारी है और उसी सिलसिले में आज हम लोग एक स्वीप एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर लोग पोलिंग स्टेशन पर आके वोट दें। त्रिपुरा में खासकर साउथ त्रिपुरा में 89-90% का वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इस ड्राइव के माध्यम से कि और भी ज़्यादा अपना वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करें और कोशिश करेंगे कि 95% किसी पोलिंग स्टेशन में हमारा एम रहेगा कि 100% वोटिंग करें। और साथ ही साथ में सिक्योरिटी को लेकर भी हमारी जो बंदोबस्त है, जो इंतज़ाम है, उसको भी आज हम लोग एरिया डोमिनेशन करेंगे ताकि सभी वोटर्स को हम कॉन्फिडेंस दे सकें कि वो एक फ्री और फेयर तरीके से विदाउट एनी फियर अपना वोटिंग कर सके। तो इसी सिलसिले में हमारे एसडीएम साहब ने एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया है। इसका 2 उद्देश्य रहेगा। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को जागरूक करना है कि वो पोलिंग के दिन आके अपना वोट दें और एथिकल तरीके से वोट दें, और दूसरा हमारे जो माननीय एसपी महोदय हैं, एडिशनल एसपी महोदय हैं, उनके नेतृत्व में एरिया डोमिनेशन भी साथ ही साथ में रहे ताकि हम वोटर्स को कॉन्फिडेंस दे सकें कि वो बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के आगे आके वोट दें। थैंक यू। আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টের বক্তব্য। বৃহস্পতিবার বিকেল 4টে নাগাদ বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিকেআই কর্নার থেকে শুরু হয় বাইক র্যালি। বাইক র্যালিটি বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রাজনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পরবর্তীতে জনগণকে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার আবেদন রাখেন বাইক র্যালির মধ্য দিয়ে বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, যার বক্তব্য আমরা শুনলাম। দক্ষিণ ত্রিপুরা পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। সকলেই বাইক মিছিলের মধ্য দিয়ে সতর্ক বার্তা আরো একবার দিলেন এলাকার সাধারণ মানুষকে। ছোট্ট বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।